क्लीन एनर्जी यकीनी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत के लिए न सिर्फ इलाकाई माहौल बल्कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए भी अहम कदम है। पाकिस्तान में खारी जमीन का एक बड़ा रकबा है जो बुनियादी तौर पर सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों में तकसीम किया जाता है और ये एक अहम इक्तिसादी जोन और ज़रूरी पैदावार का इलाका है। लिहाजा पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए नमकीन खारी जमीन का मुनासिब इंतजाम और बेहतरी बहुत जरूरी है। मैं ज़ाती तौर पर पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझता हूँ। सिचुआन एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के एसोसिएट रिसर्चर ली चिंग फंग ने पाकिस्तान में अपने तजर्बात के हवाले से बात की। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। 6 साल के तामीराती सफ़र के बाद 20 नवंबर को करोड़ हाइड्रो पावर स्टेशन ने बिलाखिर पानी ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है। करोड़ हाइड्रो पावर स्टेशन सीपैक का एक पायलट मंसूबा है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पहला बड़े पैमाने पर बिजली घर की तामीराती मंसूबा है। इसकी अहम पेशरफ्त पाकिस्तान में साफ तवानाई की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। आइए आज के प्रोग्राम में हम इस मंसूबे और पाकिस्तान में साफ तवानाई पर बात करेंगे। क्रोड हाइड्रो पावर स्टेशन ने कामयाबी से डाइवर्जन टनल के दरवाजे बंद कर दिए हैं और जखीरा आब को रोकना शुरू कर दिया। इस मंसूबे से 180 मेगावाट के 4 पावर यूनिट्स लगाए जाएंगे जिनकी कुल नस्ब सलाहियत 720 मेगावाट है। मुकम्मल होने पर यह पाकिस्तान का 5वां सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन होगा जिसकी सालाना पैदावारी सलाहियत 3.206 बिलियन किलोवाट है जो 50 लाख लोगों की जरूरियात को पूरा कर सकता है और पाकिस्तान में बिजली की कमी को दूर कर सकता है। इसके अलावा करोड़ हाइड्रो पावर स्टेशन की तकमील से पाकिस्तान को सस्ती और साफ तवानाई मुयसर आएगी। इससे सालाना बिजली की पैदावार 1.152 मिलियन टन मयारी कोयले की खपत और 3.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम करने के बराबर है। Nowadays in the field of energy, आजकल तवानाई के मैदान में काबिल तजदीद जरिया हर जगह मशहूर है। मैं हाइड्रो पावर, विंड पावर और सोलर प्रोजेक्ट्स की हिमायत करते हुए काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में काम करना चाहूँगा क्योंकि मुस्तकबिल करीब में पूरा मुल्क और पूरी दुनिया काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों की तरफ माइल होगी। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी को यकीन दहानी कराई है कि वह 2030 तक 60% साफ तवानाई की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। नेपरा ने पहली बार इंडक्टिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान 2021-2030 IGCEP 2021 की मंजूरी दी है और कुल तवानाई में काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 60% तक बढ़ाने का तसव्वुर किया है। दस्तावेज के मुताबिक मुल्क में कुल एनर्जी जो इस वक्त दरामदी ईंधन बशमूल कोयला, फर्नेस ऑयल और RLNG की तरफ मुतवज्जो है, इसको मुकामी वसाइल बशमूल हाइडल, मुकामी कोयला, बिगास, हवा और शमसी तवानाई से कम कीमत की बुनियाद पर तब्दील किया जाएगा। फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल को मौजूदा 19% से कम करके सिर्फ 2% किया जाएगा। इसी तरह RLNG और दरामदी कोयले का इस्तेमाल बेतरतीब 17% और 11% के मौजूदा इस्तेमाल से 11% और 8% तक कम हो जाएगा। हाइडल, विंड और सोलर का हिस्सा जो इस वक्त बेतरतीब 28%, 4% और 1% है, बढ़ाकर 39%, 8% और 13% किया जाएगा। इस तरह RE का मजमूई हिस्सा बढ़कर 60% से जायद हो जाएगा। चीन में पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने भी पाकिस्तान में साफ तवानाई के मुस्तकबिल की तरक्की के लिए उम्मीद जाहिर की है। Yes, definitely. Last year, क्लीन एनर्जी यकीनी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत के लिए न सिर्फ इलाकाई माहौल बल्कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए भी अहम कदम है। लिहाजा हम एनर्जी मिक्स को फ़रोग दे रहे हैं जो ज़्यादातर हाइड्रो, विंड और सोलर की तरह है और हम कुछ चीनी कंपनियों के बड़े डैम प्रोजेक्ट और हाइड्रो डैम प्रोजेक्ट में सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमारा एक बड़ा सोलर पार्क भी है जो कि चीनी कंपनियों के ताउन से कायम किया गया था। हम इस शोबे में बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इस मौजू पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इकोनॉमिस्ट एट जुवाई IQI डॉक्टर शान सैयद साहब और डॉक्टर राजा मोहम्मद अफजाल साहब जो कि पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर एंड एनर्जी इंस्ट्रक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द मॉन्ट्रियल कनाडा।
تو آپ اس ہدف کو کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان میں صاف توانائی کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک ٹف ہدف ہے، بٹ اکارڈنگ ٹو رپورٹ آف ورلڈ بینک ایک بہت جامع رپورٹ پبلش کی گئی ہے جس میں یہ اچیویبل ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں اچیویبل نہیں ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ پاکستان جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہے، جس طرح یہ ابھی کروڑ کا افتتاح ہوا پاور اسٹیشن کا، پاکستان کنٹینیو رکھے اس میں انویسٹمنٹ جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو سولر اور ونڈ ہے، ان میں پاکستان میں جو سورج کے توانائی سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے اور جو ہوا سے، پاکستان ایک بہت موزوں ترین ملک ہے. تو ایک رپورٹ کے مطابق جو ملک کا صرف 0.01% حصہ اگر اس پہ سولر پینلز لگائے جائیں تو ملک کی ساری جو توانائی کی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جو ونڈ ملز ہیں اس کے لیے سندھ کا ایک حصہ ہے جہاں پہ 70 کلومیٹر تک وہ حصہ، صرف وہاں پہ 7.8 ملی میٹر پر سیکنڈ کے رفتار سے ہوا چلتی ہے. تو پاکستان کی بجلی کی ضرورت 50,000 میگا واٹ تک پوری ہو سکتی ہے، جو پاکستان کی ساری ضرورت کے سے بھی زیادہ ہے. جی، تو اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوگی اور چائنا اس مرحلے میں کون سا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی بالکل، اس جو سٹیپس لیے جا سکتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جو ابھی ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، ترقی پذیر ملک ہے، تو انٹرنیشنل کمپیٹیٹرز کو بھی انوائٹ کیا جائے تاکہ سارے اس میں آ کے ایک واضح طور پہ اپنی بڈس کو جمع کروائیں اور کوئی ملک انٹرنیشنل کمپنیز جو بہتر اور اچھے کاسٹ پرووائڈ کرے، اچھے سولوشن پرووائڈ کرے، سستی اور صاف بجلی کے، ان پروجیکٹس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے. تو نمبر 2 کہ جو آلریڈی تھرمل پاور پروجیکٹس ہیں، جس طرح پاکستانی گورنمنٹ نے 2400 میگا واٹ کے پروجیکٹس کو شیلف کر دیا ہے، سائڈ پہ کیا ہے، اور اس کے اگینسٹ 3700 میگا واٹ کے پروجیکٹس جو ہیں ہائیڈرو کے وہ ایکسیپٹ کیے ہیں. اینڈ دا تھرڈ ون از کہ رینیوبل انرجی کے جو پروجیکٹس ہیں، ویریبل رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس، وہ بھی دا ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ان کی طرف توجہ دے تو تقریباً 6700 میگا واٹ جو ہے وہ ونڈ سے اور 17,500 میگا واٹ سولر سے پاکستان 2030 تک اچیو کر سکتا ہے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے. اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں اہم ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے ہمیں انگیجمنٹ اسٹریٹجی رکھنی ہوگی پرائیویٹ سیکٹر سے، کیونکہ سب کام تو نہیں گورنمنٹ کر سکتی، اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ it is always the private sector that drives the economy, not the public sector, not the government. Government has no business to run the economy. تو میرا خیال ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ انگیجمنٹ رکھ کے اور پھر اس کی اویئرنیس. اکثر ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ اویئرنیس بڑی کم ہے. اب چائنا اس میں کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ تو چائنا اس ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہا ہے. اس نے یو ایس کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ونڈ انرجی پروڈیوس کی ہے، اور 1/3 آف دا ورلڈ دے آر ہیونگ سولر انرجی. تو ہم ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں 3 طرح کی چیزوں کے لیے. ایک لارج اسکیل پروجیکٹس لائک کروڑ پاور پروجیکٹ، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس، دین مائکرو گریڈس اسمال اسکیل کے اوپر، اینڈ دین آف گریڈس جو ہے پروجیکٹس ان کے لیے. تو یہ ساری چیزیں چائنا آلریڈی اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں امپلیمنٹ کر رہا ہے، تو پاکستان ڈیفینیٹلی ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ناظرین، پاکستان میں 4.5 ملین سے 5.3 ملین ہیکٹر زمین نمگین نوعیت کی ہے، جو کہ مجموعی پاکستانی زمینی رقبے کا 5 سے 6% ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں تقریباً 14% زمین نمکیات کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے، جس سے 64% پیداوار میں نقصان ہوتا ہے. کیا اس نقصان کو روکنے کا کوئی مؤثر طریقہ ہے اور چین کا حیاتیاتی تجربہ پاکستان کے لیے کیا مدد کر سکتا ہے؟ ہماری رپورٹ دیکھیے. پاکستان میں کھاری زمین کا ایک بڑا رقبہ ہے جو بنیادی طور پر سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ ایک اہم اقتصادی زون
और ज़रई पैदावार का इलाका है। लिहाजा पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए नमकीन खारी ज़मीन का मुनासिब इंतज़ाम और बेहतरी बहुत ज़रूरी है। We are struggling with this situation. हम दिहाइयों से हालात का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान में सैलाइन अलकली ज़मीन बुनियादी तौर पर साहिली इलाकों और दरिया सिंध के किनारे तकसीम होती है। सैलाइन अलकली ज़मीन की तश्कील बुनियादी तौर पर रेत की ज़्यादा मिकदार, खुश्क और गर्म आबो हवा और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। सैलाइन या सोडिक मिट्टी को दोबारा हासिल करने के आम तरीकों में से मेरे ख्याल में हयातियाती हल सबसे ज़्यादा पायदार हैं, बशमूल कुछ पौधों और स्पीशीज़ जो उन इलाकों में उग सकती हैं और ख़ास तौर पर इस वजह से कि दरख्त माहौल के और पानी के साइकिल के एतबार से बहुत अहम हैं। डॉक्टर साकिब ने 2018 से अब तक चीन के कई मुकामात का दौरा किया है। उन्होंने चाइनीज एकेडमी ऑफ फॉरेस्ट्री और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के माबेन एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत होते भी देखे हैं, जिसका मकसद खारी सोडिक मिट्टी के तदारक में पाक चीन तावन को मजबूत करना है। I visited their experiment. मैंने उनके तजर्बाती स्टेशन के साथ साथ तजर्बाती शोबों का भी दौरा किया। हम मज़ीद आगे बढ़े और हमें पौधों की नशोनुमा का एक पहलू मिला और पौधों का इंतखाब और ये कि कौन से पौधे किन इलाकों के लिए अच्छे हैं। हम वाकई तमाम इम्कानात, इल्मी इम्कानात, तलबा के तबादले, मुहक्किकीन के तबादले, मौजूदा मंसूबों से लुत्फ़अंदोज़ होने के ज़रिए तहकीकी इम्कानात को तलाश करने के लिए हाथ मिलाना चाहते हैं, जिससे न सिर्फ इन दोनों ममालिक बल्कि दुनिया के बहुत से हिस्सों को भी फ़ायदा हो सकता है जो इसी तरह के मसाइल का सामना कर रहे हैं। हमने चाइनीज एकेडमी ऑफ फॉरेस्ट्री में डॉक्टर चांग हुआशिन का इंटरव्यू किया। वो और उनकी टीम खारी ज़मीन की बेहतरी में तावन पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और वो पाकिस्तानी ज़मीन की सूरत हाल से बखूबी वाकिफ हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दोनों ममालिक ने एक तजवीज़ पर दस्तखत किए। हम इस साल पाकिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी ताउन के मंसूबे शुरू करेंगे। दरअसल हमारे कुछ पौधे पाकिस्तान की गवादर पोर्ट में लगाए गए हैं। कुछ चीनी कंपनियों ने मकामी लोगों को पौधे फराहम किए हैं। वो गवादर पोर्ट को सरसब्ज करने में मसरूफ़ हैं और सैलाइन अलकली ज़मीन की माहौलियाती बहाली में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगला मरहला पाकिस्तान के साथ ज़्यादा कुर्बत से काम करना है और पाकिस्तान के अहम ज़रई इलाकों में ज़मीन को बेहतर बनाने और नमकियात को रोकने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। चीन में खारी ज़मीन का एक बड़ा रकबा है और नमक को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखने वाले बड़े पौधे भी हैं। डॉक्टर चांग का कहना है कि चीन के तजर्बे से इस्तेफादा किया जा सकता है। नमक बर्दाश्त करने वाले पौधे नमकीन मिट्टी में उग सकते हैं और मिट्टी में नमक की एक ख़ास मिकदार जज़ब कर सकते हैं। जनूबी सिंकियांग में आबो हवा की खुसूसियात और सैलाइन अलकली मिट्टी की अक़साम पाकिस्तान से बहुत मिलती जुलती हैं, इसलिए हम जनूबी सिंकियांग से कुछ पौधों का इंतखाब करके उन्हें पाकिस्तान में मुतारिफ करवा सकते हैं। पाकिस्तान से कुछ जड़ी बूटियों को चीन के कुछ मुनासिब इलाकों में भी मुतारिफ कराया जा सकता है, जैसे कि जनूबी सिंकियांग और पाकिस्तान के मौसमी हालात में मुमासलत है। आप वहाँ छोटे हिस्से पर पौधे लगा सकते हैं। समुद्री चावल, जिसे नमक बर्दाश्त करने वाला चावल भी कहा जाता है, जंगली और काश्तशुदा चावलों के दरमियान चावल की एक किस्म है जो साहिली इलाकों में उगता है। आम चावलों के मुकाबले में समुद्री चावल में जिंदा रहने की सलाहियत मजबूत होती है और इसमें पानी जमा होने, नमकीन अलकली, रिहाइश और कीड़ों के खिलाफ मुजाहमत जैसी खसूसियात होती हैं। क्या ये पाकिस्तान में फरोग पा सकता है? समुद्री चावल और नमक बर्दाश्त करने वाली गंदुम दोनों चीन में फसल की अक़साम हैं और फ़िलहाल बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं। दर हकीकत समुद्री चावल खलीजी खित्ते में भी मुतारिफ कराए गए हैं और खलीजी खित्ते के कुछ ममालिक की हुकूमतों की तरफ से तारीफ और हिमायत हासिल की है। ये आम चावलों से ज़्यादा
नमक बर्दाश्त करने वाला होता है, इसलिए ये सेलाइन अल्कली ज़मीन पर काश्त के लिए ज़्यादा मुनासिब है। पाकिस्तान में इसको मुतारिफ कराना पाकिस्तान में फसलों की पैदावार और ज़मीन की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने में मदद दे सकता है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान में मिट्टी की बेहतरी के हवाले से इकदामात बुनियादी तौर पर मुश्तरक हैं और पाकिस्तान चीन के तजर्बात से सीख सकता है। 物理措施和这个咱们化学措施。 हमारे तजुर्बे के मुताबिक कुछ तकनीकें जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो तबई हों या कीमियाई, पाकिस्तान में मट्टी की नमकियात को मौसर तरीके से बेहतर बना सकती हैं। चीन में फ़िज़िकल इक़दामात में बुनियादी तौर पर आबपाशी और नकासी आब शामिल है और चीन ने इस सिलसिले में एक निस्बतन मुकम्मल स्कीम और तकनीकी निज़ाम तश्कील दिया है। पाकिस्तान के साथ ताउन में हम चीन की कामयाब टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दे सकते हैं और लागू कर सकते हैं। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मुख्तलिफ शोबों में हमागिर तावन पर मुबनी है। चीन के सूबाई सिचुआन में एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस के एक मुहक्किक ली जिंगफंग साहिब हैं जो पाकिस्तान भर में जा चुके हैं और पाकिस्तान को अपना दूसरा आबाई वतन समझते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जनाब ली जिंगफंग की कहानी और उनकी नज़र में पाक चीन सकाफती तबादलों की रुदात सुनते हैं। दर हकीकत ज़ाती तौर पर मैं पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा पाकिस्तान से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ वो मुझे अपने घर की तरह महसूस होता है और जब मैं पाकिस्तान में ये तब्दीलियाँ और तरक्की देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। ली चिंगफंग ने अपने पाकिस्तान के तजर्बे के हवाले से बात की है। ली का कहना है कि उन्होंने बैग पहने जनूब से शुमाल तक पाकिस्तान भर का सफ़र किया है। उन्होंने बहुत से शहरों की सैर की है और इस जनूबी एशियाई मुल्क की गली कूचों से गुजरे हैं। मैं कई बार पाकिस्तान जा चुका हूँ। बुनियादी तौर पर मैंने पाकिस्तान के बेशतर बड़े शहरों का दौरा किया है, जैसे इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, गवादर और कराची वगैरह। सबसे अहम बात यह है कि शुरू में मुझे पाकिस्तान की तारीख़ और कल्चर के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। बाद में मुझे पंजाब में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आसार कदीमा के खंडरात देखने का मौका मिला। मैं पाकिस्तान की तारीख़ और सकाफ़त से बहुत मुतासिर हुआ। मेरा ख्याल है कि ऐसी शानदार तारीख़ वाकई काबिल एहतराम है। पाकिस्तान की तारीख़ जानकर मैंने ये भी महसूस किया कि चीन को पाकिस्तान की तरक्की में मदद करते रहना चाहिए और इसकी मुआशी बहाली को दोबारा शुरू करना चाहिए। मेरी राय में पाकिस्तान में लोग कहीं ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी के मुस्तहिक हैं। ख़ास तौर पर जब मेरी मुलाकात कुछ गरीब ख़ानदानों से हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। पहली बार वो 2015 से 2019 में पाकिस्तान आए। ली चिंगफंग ने 4 बरसों में 6 बार पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान की राह पर इनको जिन लोगों और वाक़यात का सामना हुआ वो इनके लिए हमेशा नाकाबिले फरामोश हैं। एक बार जब मैं पाकिस्तान गया तो रात को सुपरमार्केट से बाहर निकला और अकेला सड़क पर चल पड़ा। वहाँ से 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान पाकिस्तानी गुजर रहे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं चीनी हूँ तो वो मुझे चीनी ज़ुबान में हेलो कहने के लिए वापस आए। उस वक्त उन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया क्योंकि आप दूसरे ममालिक में ऐसी तवक्को नहीं कर रहे होते। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये यादें मुझे एहसास दिलाती हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती महज कागज़ पर होने वाली दोस्ती नहीं है, ये दोनों ममालिक के अवाम के दिली जज्बात हैं। पाकिस्तानी अवाम दिल से चीनी लोगों को अच्छा दोस्त और अच्छा पड़ोसी तस्लीम करते हैं। ली चिंगफंग का आबाई शहर हाइनान सूबे में है जो चीन का मरकजी इलाका है और वो काम की वजह से जनूब मगरबी सूबे सिचुआन में रहते हैं। एसोसिएट रिसर्चर का कहना है कि वो जितनी बार काम के बाद पाकिस्तान गए हैं इतनी बार वापस अपने घर नहीं गए। मैं पाकिस्तान जाने की निस्बत कहीं कम अपने आबाई घर जाता हूँ। जब मैं पाकिस्तान में था
تو میں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری میں پیش رفت، چین کی پالیسیوں اور اس طرح کے دیگر متعلقہ آرٹیکلز لکھے۔ میں نے کبھی معاوضہ نہیں لیا۔ کبھی کبھی پاکستانی دوست مجھے رائلٹی دیتے ہیں اور میں یہ عطیہ کے طور پر پاکستان کے غریب خاندانوں کے لیے دے دیتا ہوں۔ یہ میرے لیے اپنے خاندان کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ میں ان چیزوں کو فرض سمجھتا ہوں اور یہ سب مجھے کرنا چاہیے۔ لی چنگ فنگ ایک سکالر کے طور پر چین اور پاکستان کے درمیان ثقافتی تبادلوں اور تعاون کے حوالے سے خاص طور پر فکر مند ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سی پیک کے فریم ورک کے تحت دونوں ممالک ثقافتی تعاون کو مزید گہرائی سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ چین اور پاکستان کے درمیان علمی تبادلے در حقیقت بہت قریبی اور تواتر سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یونیورسٹیوں کے درمیان اس قسم کے تبادلے ہماری کچھ قومی یونیورسٹیوں اور پاکستانی یونیورسٹیوں نے متعدد پروجیکٹ کوآپریشن اور مشترکہ تربیتی پروگرام کی صورت میں کیے ہیں۔ چین کی بہت سی یونیورسٹیاں پاکستان کی یونیورسٹیوں کے ساتھ تعاون اور تبادلے کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کتابوں کی دکانوں اور لائبریریوں کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کے خواہاں ہیں۔ ہم چینی کتابیں منتخب کر سکتے ہیں اور پاکستانی کتابیں مقامی لوگوں کو مفت فراہم کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دراصل پاک چین دوستی کی مشترکہ وراثت ہے۔ صوبہ سیچوان، جہاں لی چنگ فنگ رہتے ہیں، چین اور پاکستان کے درمیان ثقافتی تبادلوں میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تاریخی نقطہ نظر سے سیچوان اور پاکستان کے درمیان تبادلوں کی ایک طویل تاریخ اور ثقافتی روایت ہے۔ نئے دور میں خاص طور پر سی پیک کی تجویز کے بعد سیچوان اور پاکستان کے درمیان علمی تبادلے مزید قریب تر ہوئے ہیں۔ سیچوان نارمل یونیورسٹی نے کراچی میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ قائم کیا۔ سیچوان زرعی یونیورسٹی پاکستان کے ساتھ تعلیم اور سائنسی تحقیق کے تبادلے میں بھی سرگرم عمل ہے، جیسا کہ زرعی انٹرکراپنگ ٹیکنالوجی۔ اس کے علاوہ علمی ترقی اور علمی تعاون کے لحاظ سے دونوں فریقوں نے تعاون کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا ہے، جیسے مشترکہ سائنسی تحقیق، مشترکہ اشاعت، موضوعات پر مشترکہ تحقیق اور اسی حوالے سے تبادلوں کی سرگرمیوں کا سلسلہ وغیرہ۔ سیاحت ثقافتی تبادلے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ لی چنگ فنگ کا کہنا ہے کہ انہوں نے 6 بار پاکستان کا سفر کیا اور ہر بار مختلف محسوس کیا۔ اگرچہ سیاست اب اس وبا سے متاثر ہوئی ہے، لیکن وہ اب بھی پر امید ہیں کہ دونوں ممالک کے عوام مستقبل میں رابطے اور جذباتی تعلق کو گہرا کرنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات بہت دلکش ہیں، جس میں بے شمار دلکش قدرتی مقامات ہیں، جیسا کہ کیٹو۔ اونچے پہاڑی علاقوں کا ایک سلسلہ خاص طور پر خوبصورت ہے۔ پاکستان کی وادی سوات کو دوسرا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ در حقیقت پاکستان سیاحت کے وسائل سے مالا مال ہے اور سیاحت میں صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے۔ چین اور پاکستان کو اس شعبے میں تعاون کو مزید گہرا کرنا چاہیے، کیونکہ محض گنتی کے چند چینی لوگوں نے ہی پاکستان کا سفر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جیسے جیسے وبا کم ہوتی جائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ چینی لوگوں کو پاکستان کی سیر کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے برادر ملک کی ثقافت اور رسم و رواج کے بارے میں جانیں۔ چین اور پاکستان کے درمیان فلم انڈسٹری میں تبادلے اور تعاون ایک نئی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ 2018 میں پہلے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نیشنل فلم فیسٹیول کے دوران چین اور پاکستان میں متعلقہ فریقوں نے مشترکہ طور پر اعلان کیا کہ وہ سی پیک کے بین الاقوامی تجارتی تعاون سے متعلق مشترکہ طور پر ایک فلم پروڈیوس کریں گے۔ 2020 میں پاکستانی فلم پرواز ہے جنون چین میں ریلیز ہو چکی ہے۔ پرواز ہے جنون گزشتہ سال چین میں ریلیز ہوئی ہے اور اسے بہت پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان فلم انڈسٹری میں تعاون کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری کافی اچھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مستقبل میں اس شعبے میں تعاون کو وسیع کر سکتے ہیں اور ہم سیچوان میں اس شعبے پر کچھ کام بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہمارا سیچوان ایمی فلم گروپ پاکستان کے ساتھ تعاون پر مبنی تعلقات قائم کرے تاکہ ہم مل کر فلمیں بنا سکیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ فلمیں جو پاکستان اور سی پیک وغیرہ کو متعارف کراتی ہیں بہت بامانی ہوں گی
اور دونوں ممالک میں مقبولیت حاصل کریں گی۔ اس کے علاوہ شاہراہ قراقرم بھی ایک بہت اچھا موضوع ہے کیونکہ یہ پاکستان کے شمالی حصے میں لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی معنوں میں بہتری کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ چین، پاکستان اور پوری دنیا کے لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہائی وے کیا معنی رکھتی ہے اور اس ہائی وے کو بنانا کتنا مشکل کام تھا۔ اس لیے میرے خیال میں یہ فلم بہت معنی خیز ہے اور اس کی فلم بندی ضروری ہے کیونکہ یہ واضح تفصیلات سے بھرپور ہے اور اپنے اندر ایک دل کو چھو لینے والی تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے، خدا حافظ۔ Allah